hablando de graduación, mi tema de esta tarde es So, talking about graduation, today's title is excelencia al mérito. Excellence to the Highest Merit. Porque hoy estamos honrando a nuestros estudiantes. Because today we're honoring all of our students. Así que si usted tiene ya su Biblia ahí a la mano, quiero invitarle a que la abra en el libro de los Hechos, capítulo 18 y el versículo número 24. So if you have your Bibles, I'm going to ask that you please open it in the book of Acts chapter 18. Libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 24. And I'm going to ask that you open your Bibles to Acts chapter 18, verse 24. Y esta es la historia de un hombre que se llamó Apolos. And this is the story of a man by the name Apollos. ¿Cuántos han escuchado esa historia de Apolos? How many have listened to the story before? Ahí está en la Biblia, Hechos capítulo 18. It's in the book, it's in the Bible, in the book of Acts chapter 18. Y dice de la manera siguiente: And the word reads, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. meanwhile, a Jew named Apollos, native of Alexandria, came to Ephesus, where he was known as a man who was great knowledge of the scriptures. He had been instructed in the way of the Lord. He spoke great favor and taught about Jesus accurately, though he only knew him through the baptism of John. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites de estar reunidos en este lugar. Thank you, Father, for the moment that you allow us to be united here in this place. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Thank you, Father, for your love and for your mercy. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de abrir tu palabra y estudiarla, Señor. Thank you, Father, because you give us the opportunity to open the scripture and to study it. Gracias, Señor, por la vida de estos hombres que nos enseñan esos principios, Señor, para tener vidas exitosas. Thank you, Father, because of this great man who have teaching us so much and learned so many great principles. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Thank you, Father, in the name of Jesus Christ. Hoy en esta tarde quiero hablarles de la historia de este hombre conocido como Apolos. So today I want to speak to you about the story of a man by the name Apollos. Y lo primero que quiero hacer aquí es hacer esa pregunta: ¿quién era Apolos? So the first thing I'd like to do is to ask, who was Apollos? ¿Qué hizo este hombre? So what did this man actually do? Pues déjeme decirle que Apolo fue un hombre de una excelente educación. Well, let me tell you that this man was of a great knowledge. He went through a lot of education. Es decir, era un personaje que tenía muy buena educación, muy bien preparado. So indeed, he was a man that was of great knowledge. Él fue un hombre intelectual de su época, He was a man within his time, a very intellectual un one. hombre que conocía muchas cosas interesantes que a nosotros nos pueden servir en la vida. A man that knew so many things that to us would have been so useful. Y se le menciona muy raras veces en el Nuevo Testamento. No es muy conocido en el Nuevo Testamento la historia de este hombre. And in the New Testament, his story is actually not well known. Es decir, no tenemos muchas referencias acerca de Apolos. It is to say that we really don't have a lot of reference about Apollos. Conocemos mucho acerca de la historia de Pablo. We know a lot about the story of Paul. También tenemos muchas historias o mucho relato acerca de la vida del apóstol Pedro, And we have a lot of mentions of the Apostle Peter. pero muy poco acerca de este hombre. But we have very little about this man. Sin embargo, But therefore, su influencia his influence fue tan notoria en la iglesia del primer siglo, was so notorious, everything that he did. y la Biblia nos dice acerca de Apolos And the Bible tells us about Apollos. que era un hombre elocuente. It says that he was a very eloquent man. Es decir, este hombre conocía el arte de la retórica, It's to say that this man was well polished, he was well known, también conocía la filosofía, and he knew a lot about philosophy. porque por esto se caracterizaba la ciudad de Alejandría. Because Alexandria, this was one of their strong characteristics. Pero hablando de Alejandría, But as we speak about Alexandria, era una ciudad donde existía ese conocimiento o habían lugares donde poder ilustrarse.
So there were a lot of places within Alexandria that you could acquire knowledge. Y este hombre llamado Apolo era originario de este lugar. And this man by the name of Apollos was original from that city. Dice, un hombre con elocuencia, It says a man that was eloquent. lo que indica que era un hombre altamente educado, What it means is that he was highly educated con mucho conocimiento. with a lot of knowledge. Apolos también era un poderoso en las escrituras y eso es muy interesante. And also Apollos was very knowledgeable about the scriptures. Según nos dice el versículo 24 que este hombre era poderoso en el conocimiento de las escrituras. According to verse 24, it tells us that he had a lot of knowledge. Es decir, él conocía el Antiguo Testamento. Is to say that he knew exactly what the Old Testament said. Él no fue un lector superficial. He wasn't just a very light reader. Y lástima que se llevaron a los niños. Aquí están todavía algunos estudiantes que terminan y todavía están en el proceso en las escuelas. It's unfortunately the kids have been dismissed, but we have a couple here who are still students. Y esto yo les quiero decir a los estudiantes. And I would like to go ahead and share that with all the students. Nunca sea superficial en su estudio. Never be a superficial student, Sean los mejores estudiantes. but be the best students. Traten de profundizar, avanzar en sus estudios. Go deep into your studies. Go ahead and be proficient in what you Sin go, olvidarse de la palabra de Dios. without forgetting the word of God. Porque ahí está el problema de muchos que comienzan la carrera cristiana. And that's where the problem lies of so many that start this walk with the Lord. Se vuelven con una tremenda capacidad intelectual en las ciencias, en las artes. They have this great intellectual knowledge and a lot of education. En la tecnología, They become very advanced in their technology pero knowledge, se van olvidando de la palabra de Dios. but they tend to forget of the word of God. Y la historia de este hombre llamado Apolos So the story of this man by the name of Apollos, nos dice que era un hombre conocedor de la palabra de Dios, it tells us that he was a man that knew a lot of the scripture, pero que también era instruido en las artes de la filosofía, de la retórica. But the Bible also teaches us that he not only knew the scriptures, but he also knew a lot about art, philosophy. Y nunca debemos de olvidar nosotros ese concepto And we should never forget that concept, de que la palabra de Dios es por encima de todo. that the word of God is above everything. Nunca dejar la palabra de Dios a un lado. Never leave the word of God aside. Jóvenes estudiantes, So young people who are here, who are students, nunca se olviden de la palabra de Dios. never forget the word of God. Nunca se aparten del conocimiento de Dios. Never go ahead and move away from God's knowledge. Porque el conocimiento de Dios les hará sabios. Because the knowledge of God will make you wise. El temor a Dios les hará sabios. Because the fear in God will go ahead and give you wisdom. Hace poco estudiamos la historia de Daniel A couple of months ago, we studied the story of Daniel. y decíamos de Daniel And we said about Daniel que Daniel fue un hombre que llegó a ocupar posiciones en el gobierno de aquel entonces en Babilonia. and we said that Daniel was able to take over very important places in the government. Y Daniel logró eso. And Daniel was able to achieve this. Dios le dio sabiduría. God gave him wisdom. Dios le dio conocimiento. God gave him knowledge. Dios le dio gracia. God gave him grace. Simplemente porque hizo un compromiso con Dios. Simply because he made a commitment with God De mantenerse fiel a Dios. to be able to maintain himself faithful to Así God. que manténgase usted fiel a Dios y tendrá éxito en la vida. So go ahead and maintain yourself faithful to God, and He will be there with you. Manténgase conectado a la palabra de Dios siempre. Maintain yourself connected to the Word of God always. Y eso le dará el éxito. And that will give you success. Y ahí sea grande, sea conocedor de todo lo que existe, pero siempre la palabra de Dios por delante. And there you will be great, but remember to always have God's Word
first. Este hombre, dice la Biblia, que era un varón elocuente, The scripture tells us this was a man who was very eloquent. conocedor de la palabra de Dios. He had knowledge of the word of God. Era un hombre que le gustaba y profundizar en el estudio. He was a man that loved to go ahead and go deep into studying. Le gustaba ir a las profundidades de la palabra de Dios. He liked to go great depths into the word of God. ¿Cuántos de ustedes están enamorados de la palabra de Dios? How many of you are in love with God's word? ¿Cuántos de ustedes les gustaría conocer más acerca de Dios? How many of you would like to know more and more of God? Está ahí en el profundizarse en la palabra de Dios, ese conocimiento. It is right there to be able to have great depths of the word of God. Así que, jóvenes estudiantes, So young students, cuando lleguen a sus universidades, so when you get to your universities, cuando comiencen sus carreras, whenever you start any type of careers, cuando estén en sus escuelas, whenever you're out there in your schools, no se olviden de la palabra de Dios. do not forget the word of God. Ahí encontrarán diferentes opiniones que van a hacer que quizás se sientan que la palabra de Dios no es la realidad, no es la verdad. It's possible that as you're there, you're going to have a lot of influences that are going to go ahead and separate you, and they're going to be different. La influencia de aquellos que van a tratar de apartarles de la palabra de Dios. The influence of those who are going to try to separate you from God's word. Pero si ustedes tienen raíces profundas en la palabra de Dios, But if you have deep roots in the word of God, ningún pensamiento los moverá. then any thought will go ahead and move you. Ninguna idea les moverá. Any idea will not move you. Ninguna enseñanza les moverá. Any type of teaching that will not move Porque you. cuando echamos raíces en la palabra de Dios, Because when we have roots in the word of God, nos convertimos como aquellas palmeras, we then become like those big trees, palm aunque les trees, golpeen los vientos, that although the winds will hurt them and aunque los huracanes fuertes las doblen, although the big hurricanes will try to bend them, pero no caen. but they do not fall. Así debemos devolvernos nosotros. That is the same way that we need to become. Pero la clave está en profundizar en la palabra de Dios. But the key is to go ahead and go deep into the word of God. Y este hombre Apolos tenía esa característica. And this man Apollos had this characteristic. Tenía ese conocimiento de la palabra de Dios, He had the knowledge of the word of God, de esas grandes verdades, of those great truths, verdades que nos hacen libres, those great truths that set us free, verdades que nos hacen the victoriosos, great truth that give us a victory, verdades que nos hacen exitosos. truths that makes us successful. Están en la palabra de Dios. They're right there in the word of God. Este hombre había recibido tanta educación académica. Man had received so much education. Era un hombre muy preparado, muy educado. This was a man that was well prepared, well educated. Pero también tenía ese conocimiento, si le podemos llamar religioso. But we could also say that he had this great knowledge. Maybe you can go ahead and title it religious knowledge. Es decir, era un hombre apasionado. You could say that he was a very A passionate ver, jóvenes, man. ustedes son apasionados por Come on, Dios. come on, young people. Are you passionate for God? ¿Cuál es la pasión que tienen ustedes? What is the passion that you have? ¿Son apasionados por Dios? Are you passionate for God? Todos ustedes son apasionados por Dios. All of you are passionate for God. Vuélvase apasionado por el estudio de las Escrituras. Go ahead and become passionate about studying the scripture. Apolos era un hombre apasionado por las Escrituras. Apollos was a man who was passionate for the scriptures. No podemos predecir cuándo este hombre se convirtió al cristianismo, no lo sabemos. We cannot go ahead and say when he became a believer. It doesn't say. Pero sí lo que nosotros podemos entender aquí es que Apolos sacó provecho del conocimiento que tenía de las Escrituras. But what we can say is Apollos was able to take advantage of all the knowledge that he had of the Y scriptures. también él tomó o sacó provecho del estudio o del conocimiento que tenía de la filosofía y la retórica. And he also went ahead and took advantage of all the knowledge that he had
and everything, and also philosophy. Y esto yo les quiero dejar a los estudiantes. And this I want to leave to all the students. Yo sé que usted va a seguir los estudios. I know that you're going to continue your education. Y nosotros vamos a tratar de que usted lo siga. And we're going to go ahead and try and make sure that you go for that. Vamos a tratar de que usted alcance sus metas, sus sueños. We're going to try to go ahead and be there so that you can reach your goals. Que se vuelvan ingenieros. That you will become engineers. Que se vuelvan médicos. That you will become Que doctors. se vuelvan arquitectos. That you will become architects. Que se vuelvan abogados. That you would become lawyers. Ingenieros en las diferentes ramas que existen hoy. That you can be an engineer in a different variety of areas that there is. Que se vuelvan excelentes en sus carreras. That you will become excellent at any career that you decide to take Que on. los conozcan por el conocimiento y la función que hacen dentro de su carrera. That you will be known for the function and the development that you have in your own career. Pero sobre todo que los conozcan por ser hombres y mujeres And above all, for you to be known as a man and woman que aman la palabra de Dios, that love the word of God. que no se apartan de los principios de Dios, That you will not be separated from God's principles. que utilicen sus posiciones. That you will be able to use your positions. Si el Señor le lleva a usted ser alcalde, presidente de esta nación, If the Lord takes you to become a mayor, a president of this nation, abogados importantes, that you will become lawyers that will be highly influential. que utilicen ese conocimiento y esa posición That you will be able to use that knowledge in your position para hablar de la palabra de Dios, to be able to speak of the word of the Lord. para dar el testimonio de Jesucristo. To be able to give a testimony of Jesus Christ. Eso es lo que hizo Apolo. That's exactly what Apollos did. Él utilizó esas habilidades que tenía He used those abilities that he had para hablar de la palabra de Dios. to be able to speak of the word of God. Que se vuelvan hombres y mujeres That you will become man and woman. que tengan sus trabajos, That you will have your jobs, pero que también but that you also, testifiquen del poder de Dios. that you will also testify of God's power. Que hablen del Señor. That you'll be able to speak of God. Apolos dejó huellas So Apollos left his footsteps. en la ciudad de Acaya. He left footsteps wherever he went. Apolo dejó huellas He went ahead and left footprints wherever he went. en Éfeso, He left them in Ephesians, especialmente en Corinto. especially in Corinthian. ¿Qué huellas nosotros vamos a dejar? So what footprints are we going to leave behind? ¿Qué marcas vamos a dejar en esta sociedad? What type of marks are we going to live in our society? ¿Qué cosas vamos a hacer para Dios? What things are we going to leave behind? What things are we going to do for God? Este hombre fue conocido en esos lugares So this man was known in all those places porque hablaba de Dios. because he speak of God. Y aquí, And right here, algo muy significativo something that was of great significance que no debe pasar por alto, that we should not go ahead and oversee this. porque esto dependerá mucho el éxito. Because of this, the success will depend upon. Apolos So Apollos, fue humilde, he was humble con deseos de aprender. with the great desire to be able to learn. Seamos humildes, Let's go ahead and be humble, jóvenes. young people. No importa a los colegios o a las universidades que el Señor te lleve, It doesn't matter to the places, the university that God allows you to go, o los títulos que puedas lograr. or all of the titles that you'll be able to achieve. Sé humilde, But be humble. sé humilde. Be humble. Y no te olvides de dónde el Señor te sacó. And do not forget from where God took you out of. Sé humilde. Be humble. Yo encuentro en esta historia de Apolos So I find in this story of Apollos que fue un hombre humilde, that he was a man who was humble, un hombre con deseos de aprender cada día más. with the great desires to be able to learn every day. Cuando él se encontró con ciertos discípulos del Señor, When he found himself with a couple of
Jesus' disciples. Él estaba equivocado en algunas cosas. He was making mistakes. He was wrong about a couple of things. Es decir, no tenía todo el conocimiento de la palabra de Dios. It's to say that he didn't have all the knowledge that he needed of the scriptures. Pero Él But he permitió que estos siervos, allowed that these servants, que estos discípulos de Jesús that these disciples of Jesus le enseñaran. would go ahead and teach Porque him tenía un corazón humilde. because he had a heart that was humble. Si nosotros queremos aprender más en la vida, If we want to be able to learn more and more in life, no importa en el área que queramos aprender, it doesn't matter the area that you want to learn, seamos humildes. but we need to be able to be humble. Seamos humildes. We need to be humble, Deseosos de querer aprender de los demás. having the great No diga- desire that we want to learn. No diga, ¿qué me podrá enseñar esa persona si yo sé más que él o ella? Don't go ahead and say, oh, what could that person ever teach me? I know more and more than they could possibly know. Seamos humildes. Let's be humble. Ahí está la clave. That is where the key is. La humildad es un principio. Humbleness, it's a principle. Y eso es lo que aprendemos de la historia de Apolos. Un hombre humilde. And that's what we learn in this story of Apollos. He was a man that was humble. Aún siendo un gran erudito, Although he was a person of a great knowledge, con una educación muy elevada, with a very high level of education, estaba dispuesto a aprender más acerca de Dios, de Jesús. he was willing to learn more and more of Jesus. Entonces, So then, ¿qué podemos nosotros sacar de esta historia? what can we possibly take out of this story? En nuestra búsqueda del conocimiento y el afán de alcanzar la excelencia, So in our search of being able to find knowledge and trying to be successful, jóvenes estudiantes, young students, anhelemos, be able to want, anhelen go ahead and desire una educación de excelencia. an education of great excellence. Al mismo tiempo, At the same time, tener una mente being able to have a mind en un objetivo supremo. and to being able to have an objective that is supreme above all. Dios, It should be God. Dios. God. Anhelen terminar sus mejores carreras. Go ahead and have the desire to finish your careers. Anhelen llegar a las mejores instituciones educativas. Have the desire to reach the highest places of education, Siempre con el objetivo correcto, always with the correct objective, con la meta correcta. with the correct goal. Dios primero. God is number one. Número 2, Number two, como estudiantes, as a student, necesitamos estar abiertos we need to be able to be opened a nuevos aprendizajes. of new things that we may learn. En este proceso, In this process, nunca never llega el momento de terminación. Never the moment of finish or the moment when it all finishes shows up. En el proceso de la educación, In the process of education, en el proceso de la preparación, in the process of preparation, no podemos afirmar, we cannot firmly say, ya lo alcancé todo. I have reached everything, I'm done. Los que van para las universidades y los colegios, Those are headed to the colleges and universities. le quiero decir esto. I want to say this to you. Recién comienzan ustedes hoy. You're just getting started right now. No crean que ya terminaron. Don't believe that you will have already finished. Ahora es que comienzan. Right now, it's the beginning. Que en la vida nunca dejamos de aprender. Because in Nunca. life, you never stop learning. Never.
La vida es un proceso de aprendizaje, Life itself is a process of learning, porque el aprendizaje también because also learning, es un viaje. it's also a journey. Número 3 que aprendemos de la historia de este hombre, Number 3 Apolos, that we learn of the story of this man by the name of Apollos. todo aprendizaje Every learning aspect, debe de guiarnos en forma directa it should be able to guide us in a very direct way hacia la proclamación de que Jesucristo es el Señor. to the point of being able to allow us to proclamate that Jesus Christ is the Lord. Todo aprendizaje, no importa qué carrera usted tenga, debe de conducirnos a que las demás personas conozcan que Jesús es el Cristo. It doesn't matter what career it is, but every career should take you to be able to have the knowledge that Jesus Christ is the only way. Apolos conocía la filosofía griega, Apollos was well known and he knew the philosophy, pero también Apolos era versado en la interpretación de las escrituras. but also he was very well knowledgeable of the scripture. Apolos conocía los rigores de la lógica So Apollos knew the rigorous things of logic, y las reglas de la ética and he knew all the rules of ethics, y la retórica and he knew a lot of many things, y la filosofía. and he knew also of philosophy. Pero era un hombre apasionado por Dios. But he was a man that was passionate for God. Sea usted apasionado por Dios en las universidades, So go ahead and you be passionate for God in the university. en cualquier área que usted sea una persona, un hombre, una mujer apasionada por Dios. In any area that you are, be the man or woman passionate for God. Porque Apolo, según nos enseña esta historia, Because Apollos, according to this story, colocó toda esa enseñanza de la verdad he went ahead and placed all this knowledge of the truth, concerniente al Señor. everything that was in reference to the Lord. Es decir, utilizó ese conocimiento que tenía In other words, he used the knowledge that he had para dar a conocer al To- Cristo resucitado. to be able to allow others to know that Jesus, who is now resurrected. Apolos exhibió el conocimiento de Dios. Apollos was able to put up high the knowledge that he knew. Y nuestra educación, In our education, el conocimiento académico all of our knowledge that we have academically, y aún nuestra comprensión de las escrituras and even our knowledge of the scripture, son en vano, they're in vain al menos unless que demos a conocer a Jesucristo. you go ahead and allow people to get to know Jesus Christ. Porque hay mucha gente que conoce de filosofía, Because we have a lot of people that know a lot about philosophy, hay mucha gente que conoce de retórica, a lot of people that know about many different things. hay mucha gente que conoce de teología, There's a lot of people that know a lot about theology. hay mucha gente que conoce de la escritura, There's a lot of people that know a lot about the scriptures, pero no dan a conocer a Jesucristo. but they do not allow others to get to know Jesus Christ. Ustedes, So you, estudiantes students que van a las universidades, that are now headed to the universities, van a recibir ese conocimiento you are going to go ahead and receive that knowledge en el área que usted va a comenzar a incursionar. in that area that you're going to start to get to know. Pero les encargo, But I want to go ahead and leave you with this. en el nombre del Señor, In the name of Jesus Christ, les encargo en el nombre de Jesucristo, I cherish upon you this, que lo den a conocer. that in the name of Jesus Christ, you allow people to get to know him. Hablen de Jesús. Go ahead and speak about Jesus. Yo no podré inscribirme en la facultad de ingeniería biomédica, I probably will not be able to register myself in the
biomedical engineering. Hasta muy difícil se me hace comprender ese término. And it's quite very difficult for me to understand the terminology of that career. No podré inscribirme en la facultad de medicina. I probably will not be able to register into any type of medical school. No podré inscribirme en la facultad de derecho. Maybe I won't be able to sign up or register at any law institute. Por lo tanto, no tendré acceso a esas personas. Therefore, I do not have access to that group of people. Pero ustedes que se han inscrito a diferentes carreras But you that have signed up to all those different careers, van a tener la oportunidad you will have the opportunity de intercambiar ideas con sus compañeros. to be able to exchange ideas with all of the other colleagues. Y algunos de ellos, And even some of them, no creyentes, they will be non-believers. aprovechen esa oportunidad Go ahead and take advantage of this opportunity que el Señor les está dando a esta edad. that God have given you at this great age. Yo como pastor de esta casa, So I, as a pastor of this house, les ruego, I plead to you, les ruego, I plead to you, les pido, I ask por favor, that you please, hablen de Cristo that you en sus facultades. speak of Jesus Christ in any of your facilities that you will be at.